हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे आमे ब्लाउज सिलाई करिबा 34 साइज रो डबल कटोरी ब्लाउज। पूर्व वीडियो रे आमे एही ब्लाउज रो कटिंग करथिले, आज ताकू कंप्लीट सिलाई करनेबा। तो प्रथमे बैक पार्ट को रेडी करिबा। देखंतु एठी आमे नेक लाइन रखिबा 2 इंच रो आ नेक रो डीप एटा 10 इंच रखुची। आपनको हिसाब रे आपण तारो डीप टा रखि परिबे। एठी तळ साइड रे 2.5 इंच रखुची। तापरे एठी देखंतु लाइन टाणी की मिसेइबा आमा। देखंतु एमती पूरा जोडी नै जिबा। एपटो तार मार्क को आरपटो साइड को आमे छापिबा, नचेत एमती मार्क करी की मध्य आउ थरे नै परिबे। देखंतु एठी मु छापी नउची, ताकू उल्टा साइड को कर देकी एमती कर देले तारो एठी लाइन चली आसीबो। एबे देखंतु याकू एठी मिसेइ नेबा। तो देखंतु एठी गोटे साइड रे आमे राउंड कर नै जिबा। देखंतु एठी वन साइड राउंड रहिबो, वन साइड स्क्वायर रहिबो। तो एमती हेबो तारो ड्राइंग। एबे ताकू आमे कटिंग करिकी अलगा कर नै जिबा। आ पाइपिंग देकी रेडी करिबा एही गोड़ा को। तो फ्रेंड्स यार कटिंग वीडियो जे देखि नांती आपण माने देखि नै जिवे। 34 साइज रो डबल कटोरी ब्लाउज अछि। आउ ए ब्लाउज को कटिंग करिकी तारो फर्मा केमती बाहर करिवे कटोरी पार्ट रो ता मध्ये मु बतै नैची। आउ यार एंड स्क्रीन रे मध्ये आसी जिवो एही सेही वीडियो रो लिंक। तो आपण माने ताको देखि नै जिवे। देखंतु फ्रेंड्स एठी मु एबे पाइपिंग लगेबी। एठी पाइपिंग मध्ये आपण को हिसाब रे आपण नै परिबे कलर। तो एठी मु गोल्डन रो ही नै जाउची। आउ एटा हला रेडीमेड पाइपिंग। ए गोळा रे ताको बसै नै जिबा। देखंतु एठी हमरो छुंची भीतर रहिबो। तापरे पाइपिंग को बुलेकी आउ एठी सिलाई करिबा। देखंतु एमती हल्का हाथ रे धरी की ताको बुलेकी हमरो गोळा रो शेप अनुसार ताको बसै नै जिबा। देखंतु एटा हमरो लागि जाईची। एबे कोन करिबा ना एई गोळा रो कोण जगह रे जोठी हमरो डिजाइन बनिची कोणटा ताको ही कट लगै देबा। कट लगैला परे हमरो पाइपिंग को भीतर साइड को करिकी पूरा गोळा रे स्टिच पकै देबा। तो फ्रेंड्स एमिति ही आपण माने मध्य एमती डेली यूज ब्लाउज को डेली यूज कॉटन ब्लाउज को एमती डिजाइन करिकी पिंधि परिबे। तो एटा हमरो सिंपल ब्लाउज को एमती हल्का डिजाइन में दे नेची। देखंतु फ्रेंड्स एटा हमरो गोळाटा बनी गला। एबे हमें टक्स लगेबा। ताको फोल्ड करिकी एठी मिडिल रे गोटे मार्क करिबा हमरो। तापरे एठी हाफ इंच रो सिलाई नै आसबा आ ऊपर को 4.5 इंच करिकी एमती ही आ गोटे साइड रे मध्ये लगे नै जिबा। तो बहुत ही कम समय रे हमरो तैयारी हे जिवो एठी ब्लाउज। देखंतु फ्रेंड्स एठी हमरो टक्स लागि जाईची। एबे हमें एठी पट्टी लगेबा। एटा देखंतु गोळा साइड रो बाहर थिबा कपड़ा को मु नै जाईची। फ्रंट गोळा और बैक गोळा साइड रो जो कपड़ा बाहरला ताको ही एठी जॉइंट करिकी मु एठी सिलाई कर नै जाउची। देखंतु एमती कपड़ा कम पड़िले एमती जॉइंट करिकी आउ सिलाई करि परिबे। पट्टी लगेबे। ए पट्टीटा तो हमरो भीतर साइड को रहि जिवो। एबे एई अंटा साइड रे हमें ताको लगे नै जिबा। एठी गोटे सीधा सिलाई पकै नै जिबा। देखंतु एबे पट्टी को साइड करिकी पुणी एई ऊपरे आ गोटे सिलाई पकेबा। तो फ्रेंड्स एमिति ही सब साइज रो ब्लाउज कटिंग वीडियो अछि चैनल रे। हमरो 38
ସାଇଜ୍ରୁ ନେଇକି 42 44 ସାଇଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କଟିଂ ଷ୍ଟିଚିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ଏଇଠି ଆପଣ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବନିଛି। ବ୍ଲାଉଜ୍ କଟିଂ ଷ୍ଟିଚିଂର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିନେଲେ ଏଇଠି ସବୁ ସାଇଜ୍ର ବ୍ଲାଉଜ୍ କଟିଂ ଆମର ବାହାରିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ଗଳାଟା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍ଟକୁ ସିଲେଇ କରିବା। ଏମିତି କଟରୀକୁ ଆଗ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳ ସାଇଡ଼ରେ ରହିଲା ଆମର କଟରୀ ପାର୍ଟ 2, ଉପର ସାଇଡ଼ରେ ରଖିକି ପାର୍ଟ 1କୁ ଆଉ ଏଠି ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ସିଲେଇ କଲାବେଳେ ଏଠି ଡବଲ ଷ୍ଟିଚ୍ ନିହାତି ପକାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ବନିଯାଇଛି। ଏବେ ଟକ୍ସ ଲଗାଇ ନେଇଯିବା। এই କପଡ଼ାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ତାର ମିଡ଼ିଲରେ ତଳ ସାଇଡ଼ରେ 1 ଇଞ୍ଚ ଆଣିବା ସିଲେଇ କରିକି। ଏମିତି ହିଁ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବା ପୁରା ସେଣ୍ଟର କରିକି ମଝିରେ ଏଠି ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। 1 ଇଞ୍ଚର ସିଲେଇ ନେଇ ଆସିବା, ଉପରକୁ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଆମର କଟରୀ ପୁରା ବନିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଠି ଏସ୍ ପଟିକୁ ଆଟାଚ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସ୍ ପଟି ରହିଲା ତଳ ସାଇଡ଼ରେ। ତାପରେ ଏଠି କଟରୀକୁ ହାଲକା ହାତରେ ଧରିକି ବୁଲେଇକି ଏଠି ସିଲେଇ କରି ନେଇଯିବା। ଆଉ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଡବଲ ଷ୍ଟିଚ୍ ପକାଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ବନିଯାଇଛି। ଏଠି ଯଦି କପଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ ପଡ଼ୁଥିବା ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁଇ ସୁତ, ତାହେଲେ ତାକୁ କଟିଂ କରିକି ସେଭ୍ କରିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଭି ପଟିକୁ ଲଗାଇବା। ଭି ପଟିକୁ ରଖିବା ତଳ ସାଇଡ଼ରେ। ତାପରେ କଟରୀ ପାର୍ଟକୁ ଉପର ସାଇଡ଼ରେ ରଖିକି ଏଠି ଆଟାଚ୍ କରି ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଆମର ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଏଠି ପ୍ରେସ୍ ଷ୍ଟିଚ୍ ଲଗାଇ ନେଇଗଲି ଭି ପଟିରେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବନିଗଲା ଆମର। ଏମିତି ହିଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଜଏଣ୍ଟ କରି ନେଇଯାଇଛି। ଏବେ ବ୍ୟାକ୍ ପାର୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମାପିକି ଏତିକିରୁ ଆମେ କପଡ଼ାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭି ପଟିରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେଇଥିଲେ ଏମିତି ଆପଣ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା କପଡ଼ା ନଥିବ ତ ଏଇଠି ପଟି ଲଗାଇ ପାରିବେ ଏମିତି କପଡ଼ା ଜଏଣ୍ଟ କରିକି। ଏପଟ ସାଇଡ଼କୁ ମାପିକି ପୁଣି ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ଲାଗିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଲଗାଇବା ଏଠି ହୁକ୍ ପଟି ଲଗାଇ ନେଇଯିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ମୁଁ ଆମର କଟରୀ ପାର୍ଟ 2ର ବେସିକ୍ କଟରୀ ପାର୍ଟ 2ର କପଡ଼ାଟା ତାକୁ ନେଇ ଆସିନି, ତା ଉପରେ ଏଇଠି ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବା ସିଲେଇ କରିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ଏବେ ଆମେ ଭିତର ସାଇଡ଼କୁ ମଡ଼ିକି ଏବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଚ୍ ପକାଇ ନେଇଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ହାତରେ ହେମିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପାର୍ଟ 2ଟା କଟରୀ ପାର୍ଟ 1ର କପଡ଼ା, ତାକୁ ମୁଁ ଆଇ ପଟିରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସିଲେଇ କଲା ପରେ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବା। ଆଉ ଏଇ ପଟିଟା ଆମର ବାହାର ସାଇଡ଼କୁ 1 ଇଞ୍ଚ ରଖିକି ସିଲେଇ କରିବା। ଏମିତି ହିଁ ଡବଲ ଷ୍ଟିଚ୍ ପକାଇ ନେଇଯିବା ଏଠି 2 ସୁତ ଛାଡ଼ିକି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗଳାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସେପ୍ ଦେବା ଆମେ। ଏଠି ଆଉ ଟିକେ ରାଉଣ୍ଡ କରି ନେଇଯିବା। ଏବେ ତାକୁ କଟିଂ କରିବା। ଏମିତି କଟିଂ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଟିକେ
ଗଳାର ରାଉଣ୍ଡଟା ଆମର ଭଲ କି ଆସିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲା ନା ଆମର ଗଳା। ଏବେ ଆମେ ଏଇଠି ମୁଁ ଲଗେଇ ନେଇଛି ଆମର ପାଇପିଂ, ଗଳା ସାଇଡ଼ରେ ପାଇପିଂ ଲଗେଇ ନେଇଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବା ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼କୁ। ଏମିତି ହିଁ ଆରପଟ ସାଇଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ନେଇଯିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନେଇଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ସୋଲ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଏଇଠି ଚେକ୍ କରି ନେଇଯିବା ଆମର ଏଇଠି ଆର୍ମହୋଲ୍ ସାଇଡ଼କୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଠି ହାତର ସ୍ଲିଭ୍ର କଟିଂ ଆଣିନି। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ହାତର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଡିଜାଇନ କଟିଂ ଷ୍ଟିଚିଂ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ତ ହାତର ଡିଜାଇନ କରିବା ସହିତ ଆମେ ପୁରା ବ୍ଲାଉଜରେ ଲଗେଇକି ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା, ଫିଟିଂ ଲଗେଇବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନ ଟୁଲିପ୍ ସ୍ଲିଭ୍ ବା ଆମର ଫିସ୍ କଟ୍ ସ୍ଲିଭ୍ କଟିଂ କରିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଫିସ୍ କଟ୍ ସ୍ଲିଭ୍ର କଟିଂ କରିବା ସହିତ ଏହି ବ୍ଲାଉଜରେ ଆଟାଚ୍ କରିକି ବ୍ଲାଉଜକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଫିଟିଂ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।